on termine. Donc je disais que les 6 parties هادو représentent, enfin l'union تاعهم c'est la sphère S2. D'accord? Si je fais aucun point, tout point phi S2 et forcément appartient à une de 6 morceaux. Je vais montrer que les morceaux, c'est localement le graphe d'une fonction. Et je commence, vous pouvez deviner. Bon, bien sûr, quand j'ai le premier cas, ça va la fonction. هنا كيشغل عندنا x و y هما variables واللي ماش تاعهم z. D'accord? واش غادي يكون z puisque x carré plus y carré plus z carré égale 1, c'est que z égale la racine de 1 moins x carré moins y carré. D'accord? ويبقى لي نشوف غير x y وراهم يلعبوا. Ils appartiennent à quel intervalle? Ben, puisque ça c'est la sphère. Le rayon تاعها 1, c'est que x ou y ne dépassent pas moins 1, qui est x et y. D'accord? Ben voilà. Donc j'ai les ingrédients, j'ai tous mes ingrédients. Donc je prends un point A, fait le cas, par exemple, z positif, maintenant qui appartient à cette partie-là supérieure. D'accord? Donc appartient à S2 inter R2 croix R étoile A. L'ouvert UH شكون هو؟ ben هو هذا. D'accord? باش نضمن هذه. V هو شكون هو؟ وين يلعبوا les x و y. Donc هو moins 1 croix moins 1. و F هي l'application. بكل x y تعطينا z. اللي هو la racine de 1 moins x carré moins y carré moins z carré. باش يخرج لنا exactement la sphère. Donc UA c'est un ouvert في R3. هذه باينه. Voilà, produit de deux ouverts. Z V est un ouvert في R2. C'est moins 1. D'accord? Z. Le point x0, y0 appartient à V. Maintenant, les deux, la condition, les deux premières composantes, parce qu'on a variété de dimension 2, c'est le pair 2, c'est A1 tel AP. Rappelez-vous la définition de le graphe. Donc, A1 tel le graphe. Ils appartiennent à V, donc x0, y0. Même si je dis x0, y0, z0 في S1. Donc, هادو زوج الأولى forcément يكونوا في الموان 1. رانا في S1 partie supérieure. Donc, هذا appartient à V. L'application F تاعنا هذه اللي هنا, c'est une application de classe C l'infini, c'est évident. D'accord? Donc, c'est évident, madame, éviter le moins 1 ou 1. D'accord? ما يبقى فيها حتى problème. هذه غير عند moins 1 اللي تقدر لنا un problème. Alors, F de classe C l'infini, وش يخرج le graphe de F? Ben, sur la tarif de le graphe, c'est l'ensemble des x fx. Donc, c'est l'ensemble des xy, fxy. D'accord? Donc, le cas تاعنا هو شاه. Ben, c'est l'ensemble des xy racine de 1 moins x carré moins y carré. xy هنايا. Ben, لو كان هذا نسموه z تولي x y z هكذا. z هذا كاش كيفيريفي راه بوزيتيف مضمون. وهذا الزاد وكنديره او كاري ونزيد له اكس كاري y كاري. Ben, يروح هادو زوج يبقى لنا 1. دونك جينا x كاري بلس y كاري بلس z كاري ايكال 1. وزاد بوزيتيف. وهذه شكون؟ هذه هي بروحها s2 c'est la sphère inter r2 r quoi r étoile plus parce que je prends z ici positif. Donc il y a s2 inter a. D'accord? Donc ça concerne le premier domaine. Donc je vous laisse deviner. هنا اش غتكون؟ نفس la même histoire شنو غنديروا بالموا. Donc ça va être x y وهنا moins la racine. هنا غادي يولي شاه. شوفوا هنا شوف y بوزيتيف. تسمى هنا كيشغل شكون هما لي فاريابل. غادي يولي الاكس والزد. الاكس والزد. دونك يولي y بدلاله x وz. دونك اللي هي شاه y égale la racine de 1 moins x carré moins z carré. هذه الا كان y بوزيتيف ولا كان y نيجاتيف كيف هو بالموا. ولي دو دانيي كا هنا الاكس بوزيتيف وهنايا الاكس نيجاتيف. لي فاريابل شغادي يولوا زد والاي. داكور؟ زد والاي هما اللي يعطونا لي فاريابل. هنايا لا راسين دو 1 موان y كاري موان زد كاري بالموان وهنا بالبلوس. فوالا. بان لي زوتر بوين ها هما لا لي زوتر كا ها هما لهنايا. داكور؟ فوالا من يكون في الزد نيجاتيف جو في اللي مقبل بالموان عاود y بوزيتيف ها هو لا y نيجاتيف فوالا. لاحظوا انا يولوا بالاكس والزد. عاود الاكس بوزيتيف تولي بالاي والزد والاكس نيجاتيف بالبلس وبالموان. داكور؟ وكاع ينديروا دو لا ميم مانيير. دونك ça veut dire que chaque point A راه عندنا un voisinage بتولي عندنا localement le graphe d'une fonction. Je passe directement à la troisième question, montrons que S2 est une variété par les paramétrisations. Je rappelle rapidement paramétrisation. Alors, paramétrisation maintenant chaque point A, je dois trouver un ouvert qui contient A, un autre ouvert في RP على حسب la dimension تاعك. في le cas existe تاعنا راهي 2, تسمى خاصنا un ouvert في R2. Une application de classe CK اللي تفوت من هذا l'ouvert اوميغا تاع R2 ولا RP vers Rn. tel que H تكون une immersion معناتها la différentielle تاعها تكون انجكتيف ولا تكون درون ماكسيمال وصاي. و H تكون un homéomorphisme منين؟ من اوميغا لهذا. معناتها il faut montrer que H de اوميغا égale هذا اللي تضمن لك باللي H surjectif. Tu dois montrer que H est injectif باش تولي bijectif. Ou dit tu dois montrer en plus que H-1 est continu. Donc je reviens à mon exercice. Voilà. Bon, l'idée هو c'est quoi؟ bon عندنا بزاف لي بارامتريزاسيون نديرو حنا السهله كاع. شنديرو غادي نركزوا على اللي درناه من قبل على الجراف.
En fait, غير من هذه وغادي نخرج paramétrisation. Comment je fais? Donc, je prends un point A, d'accord? Bon, d'abord, on قسمتها على 6 تاع لي domaines كيما قبيلات. Donc, je prends un point A في la variété تاعنا, في la sous-variété تاعنا. شكون هو اوميغا؟ غادي ندوه هو الفي تاع قبيلات. moins 1 croix moins 1. UA هو كيما تاع قبيلات R2 croix R3 plus. H H تكون ماشي بعيدة على تاع قبيلات. Elle démarre de اوميغا. Elle arrive في R3 قبيلات كتوصل للR. حرزوا راكم باسكو كان غراف دونك نو. من اوميغا لRn تسمى فكرتنا R3. تدي اكس y عطينا هنا اكس y لا راسين دو 1 مو اكس كاري مو y كاري. قبيلات كنا نديرو غير هادو زوج غير لا راسين. دونك نزيدو الاكس والاي. جي بارامتريزاسيون اللي تكون في R3. Alors, oméga هذا est-ce que c'est un ouvert? Oui, produit deux ouverts. UA est-ce que c'est un ouvert في R3? هذه تاع قبيله قلنا هو c'est un ouvert باينه. A appartient à UA, bah oui, دينا A بحيث يكون ينتمي للUA. ومن بعد هاد لابليكاسيون H, est-ce qu'elle déclasse c'est l'infini? C'est évident بلي déclasse c'est l'infini. مادام نم éviter moins 1. Alors, le jacobien تاعها donc c'est les dérivés par rapport à x1 par rapport à y c'est 0. D'accord? Alors dérivé par rapport à x c'est 0, dérivé par rapport à y c'est 1, dérivé par rapport à x c'est moins x sur la racine. وديري par rapport à y c'est moins y sur la racine. Bon, il y a moins 2y sur 2 fois la racine, تروح 2 مع 2 تخرج لنا كيما هكا. Alors, هاد لا ماتريس est-ce qu'elle est de rang maximal? Le rang maximal في هاد لو كا يكون 2 باسكو هنا 3 وهذا 2 دونك لو rang maximal هو المينيموم بين لي ديمونسيون. De rang 2 معناتها اسكو عندنا une matrice de taille 2 déterminant تاعها non nul. Effectivement هذه هي. هاد لا ماتريس ها ولا déterminant تاعها égal à 1 et différent 0. Donc H est une immersion. Alors, شنو باقي نفيريفو دوك صاي عندنا ايماسيون اللي نفيريفو باللي اش دو اوميغا اللي يقدر يكون ايغالا لا فاريتي انتر يو ا وتكون اش انجكتيف ويكون اش موازن تاعها يكون كونتينيو. الوغ اش دو اوميغا بار ديفينيسيون واش سي لونسومبل تاع لي اش اكس تاكو اكس في اوميغا باه سي لونسومبل تاع اش تاع لي اش دو اكس y دونك سي لونسومبل تاع هادو سي لونسومبل تاع لي اكس y لا راسين دو ام اكس كاري و y هذا هو الاش دو اكس y ها هو وهنا خاصني نورمالمون دي بارونتيز دونك ريكتيفيها. Donc c'est l'ensemble des xy. Tel que xy في الموان 1 à moins 1. وهذه درناها من قبل هذه هي بروحها تاع قبيله تاع لو غراف. هذه خرجت لنا قبيلات سي S2 inter UA. Ben ça veut dire que H de oméga, donc H elle agit de oméga vers S2 intérieur. Elle est automatiquement surjective. Est-ce qu'elle est injective? C'est très simple. Il est qu'un H de xy égale H prime x prime y prime معناتها هذا égal هذا وهذا معناه باللي x égale x prime y prime. وتا l'inverse دروك شنو غتجي l'inverse تاعها؟ On peut deviner l'inverse. H moins 1 يخرج فيها. إذا كان هذا هو الأش بالأش موان زعما تنقلعو من ونرجعو هكذا. با سي اون بخون ان بوان هنا شنو هو لونتيسيدون تاعه؟ با تو سامبلومون هما لي دو بروميير كومبوزونت ها هو اكس y عاود اكس y. با تو سامبلومون دونك اش موان اش غتولي اش موان تولي ديفيني من ليماج اللي هي اس دو انتر يو ا كي اكس y تعطينا الزول الاولى اكس y. اي اسكو هاد لابليكاسيون كونتينيو؟ بيان سور كالي كونتينيو. علاه هادي سي لا ريستريكسيون تاع كيما راها بصح اولو باش نخدم اس دو انتر يو ا نخدم بلوفير moins 1 croix moins 1 croix R كبرت لوفير ورديتها ان فري اوفير في R3 باش تجيني كونتينيتي تاعها سهله ودرنا هذا التروك في الكور. الوغ كنا نكبروا هذا لوفير لازم ندير moins 1 croix moins 1 croix R و جو غارد لا ميم ابليكاسيون تولي بيان ديفيني ولا نوفيل ابليكاسيون elle est continue. Dans ce cas là هذه elle est automatiquement continue. Pour les autres points je fais exactement la même chose. Donc في R moins je fais x y moins la racine de 1 x y. Bon bien sûr يقول R moins معناتها z négatif عاود ال x positif x négatif, y positif ou y négatif. D'accord? De tout, de la même manière. Et comme ça, j'aboutis à montrer que c'est une sous-variété en utilisant les paramétrisations. Bien entendu, il y a d'autres méthodes. On peut montrer que c'est une sous-variété, les paramétrisations, les coordonnées, par exemple, sphériques. Mais c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que les coordonnées sphériques, parce qu'avec moins de cartes, tu peux montrer les paramétrisations, les coordonnées sphériques juste avec 2 cartes. هنا نسحقوا 6 تاع لي كارت باش تكون الامور بلوز او موان سامبل. j'aurais pu faire quelque chose de plus simple même هنا enfin على الاقل plus simple je veux dire plus compact mais تكون plus compliqué l'explication. Donc je préfère faire ça. D'accord? Donc ceci termine l'exercice 1 et je vous remercie. À la prochaine vidéo on déroule les autres exercices. Salam alaikum.